gravité, c'est presque le sujet de mon spectacle, puisque mon spectacle s'appelle Érection, et qui signifie un mouvement qui passe de la position horizontale à la position verticale. Et donc pour passer de l'une à l'autre position, il faut jouer avec la gravité, il faut lutter contre elle et il faut s'en servir. Turn it around the other way. We can do the direction one as you want. Bread is not just any kind of food. Bread is the meaning of bread is all food. It's the food that you need. Ce spectacle trace l'évolution de l'espèce humaine et donc on peut y voir toutes sortes d'animaux pour arriver jusqu'à l'espèce humaine que l'on connaît aujourd'hui. Je pose des questions de ce que pourra devenir plus tard l'être humain. Donc par exemple, j'essaye de voir s'il peut voler, s'il peut se déplacer dans l'espace, s'il peut s'affranchir de la force de gravité. Dance means pretty much everything. Any baby that starts crawling around practices perfect dancing. The only ones who don't know how to dance is the dancers because they specialize it. They make an aesthetic that they then, where they cast out the majority of movements and they keep a few movements. But normal life, the utilitarian movements are dances. Et je pose aussi la question de ce qu'il va devenir dans son propre organisme, c'est-à-dire est-ce qu'il va intégrer, comme c'est déjà le cas un petit peu aujourd'hui, est-ce qu'il va intégrer des éléments électroniques, des éléments artificiels dans son propre corps, comme la science-fiction nous le décrit avec les cyborgs qui sont des hommes-machines. Et c'est peut-être quelque chose qui va arriver à long terme ou même à moyen terme. Et donc j'évoque dans ce spectacle cette éventualité. And when you come to a town, you don't just unload a truck and make a show, but you unload tools. And then you meet people from the town and you discuss things in the town.
I linguaggi dello spettacolo sono cambiati in assoluta sintonia con gli stili di vita e di comunicazione di noi tutti. Se cioè qualche anno fa aveva un senso occuparsi delle singole specialità, oggi è molto più importante una comunicazione trasversale che passa attraverso una internazionalizzazione forte del nostro modo di vivere, di pensare, di ragionare, delle nostre culture. E quindi contano moltissimo i segni, contano moltissimo i corpi e quello che sanno raccontare direttamente i corpi. Un jour de neige, embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi. La danza in fondo è sempre quando c'è il corpo in scena, perché sempre il corpo trova una sua collocazione nello spazio e un suo movimento dal quale siamo in grado di capire moltissimo. La nostra lettura del mondo oggi passa proprio attraverso l'interpretazione dei corpi, di quello che i corpi ci possono raccontare. No mitigo mis penas con el llanto, ya mi vida es llama sin calor. Bij hen kan ik het niet meer vinden. Het liefste ben ik dicht bij jou. Faire un spectacle qui faisait une démonstration technique et j'avais pas spécialement envie de danser pour prouver que je pouvais encore danser. Alors la forme du cercle nous est venue assez vite, la forme de la valse aussi. C'est un spectacle qui s'est vu depuis le départ, depuis sa conception en arte povera. Donc extrêmement sobre. Même au départ, on n'était même pas sûr qu'on allait prendre un sol. C'est pour un élément de clarté, c'est le carré, le cercle dans le carré. Et puis d'être proche du public, c'était aussi une possibilité de pouvoir jouer partout.
a mí no me provoca nada. O sea, en el mundo en el que vivimos las cosas han llegado a un límite de obscenidad tan fuerte en todos los sentidos que para mí esto no es en absoluto provocativo. Mia mamma e io sono io, diversi, due persone diverse. Yo decido hacer un trabajo sobre el concepto de lo femenino, sobre cómo podemos alterar ese terreno que está siempre, que solo es lo masculino es esto y lo femenino es lo otro. El errante que de atar se perdió por el camino y no me vuelvo a enamorar. È importante che sulla scena troviamo dei riflessi significativi della nostra vita di tutti i giorni, della difficoltà e di quegli aspetti che ne fanno molto spesso un palcoscenico di drammi molto forti che sono oggi trasmessi dai media nella forma di cronaca in maniera a volte ossessiva e ripetitiva fino a impedirci di comprenderne veramente il significato. Quello che uno spettacolo fa è riuscire a ricucire il rapporto con l'emozione, con la spiegazione, col racconto e in un certo qualche modo con la morale o con l'etica. In fondo io credo che ci sia un racconto profondo di sé che ha bisogno ancora della parola per riuscire a cogliere alcune dimensioni profonde e soprattutto a distaccarsene con quello sguardo ironico che può avere il clown, che si permette di dire cose che nessuno mai potrebbe dire, oppure anche con la forza del canto o della poesia. It also means the cellar for you. 9, yes! There you can do some very important live research on my project, my creation, my gift to the world.
to a better world. My work is sparked by imagination, charged with electricity. I never repeat myself. Always begin from scratch. Let inspiration take over. Meanwhile, maintaining the strictest discipline and hygiene. I have a dream! Well, puppets make very good monsters. and they're wonderful archetypes. They're wonderful actors. It's not fair. It's just not fair. Listen, you enjoy acting, don't you? Of course I do. Then stop complaining and just play the role. Who are you playing then? Heinz Linger, his servant. Suits you. Thank you for an amateur. Have you finished? Why can't I play the role of Goebbels? Psychologically much more interesting, and physically, with his handicap, impossible. What do you mean, impossible? Ich bin ein Profi. As an actor, I can play any role, even Eva Braun, if you like. But him? No. No. Goebbels. I am a Goebbels actor. You as Goebbels. That the puppet can have the power in the piece, or maybe the actor has the power in the piece, but it can change. So it's every play that's made deals with that subject. Puppets also show me the way, actually. It seems strange, but they are the ones who show me the way. Because if you open yourself up to the puppets and you see that they can become the most wonderful archetypes, then you listen to the puppets. It's also wonderful to work with the puppets because they're very pure. They have a very sort of honest way of dealing with who they are. You lying swine! You piece of Scheiße! You are going to betray me! Nein, 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 yes, yes, yes! I read it in the stars, Goering. Your ascendant, Scorpion, is in conflict. Linger, tomorrow morning, execution. But mein Führer, my ascendant is not Scorpion. My ascendant is, oh God, Gemini, Gemini, Gemini. Virgo? Nein, nein, Gemini, Gemini, Gemini. Oh, but that changes everything. I see that you're going to lead us to absolute victory. Who, me? You are a hero. I am. You will attack the Russians and the Americans from the south. I will. Send me a telegram when victory is a fact. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen? And don't forget the telegram. 999. Bye. Bye, 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 bye. Bye. Linger, we are going to win the war. It's written in the stars.
Paisai en laotien, ça veut dire où vas-tu. Sai en béarnais, le Béarn c'est une région de la France, une région des montagnes de la France, des Pyrénées. Et Sai ça veut dire viens. Paisai ça veut dire dans le spectacle c'est un aller et venue entre le Béarn, les montagnes des Pyrénées et les montagnes du Laos. Après 8 années de recherche, de musique, d'études musicales dans les montagnes du Laos, les Laotiens de plusieurs ethnies m'ont montré comment on joue des instruments de musique de manière acrobatique et ils m'ont appris à jouer de ces instruments-là. Et dans Paisai, on fait un aller-venu entre la culture du Béarn et la culture du Laos. Ma jonglerie ne sert qu'à faire de la musique. Voilà. Et à la fin du spectacle, il y a une partie de jonglage très aérienne, mais à force d'avoir voyagé dans le Béarn et dans les Laos, eh bien, le public peut écouter la musicalité de la jonglerie. L'arte è molto spesso anche arte del vivere e quindi ha bisogno del bello e perciò la riflessione estetica è molto importante. In fondo nel nostro raccontare attraverso un festival uno sguardo importante e complesso sul mondo non dobbiamo smarrire anche la capacità di proporre questa dimensione, e cioè la capacità specifica dell'arte, e quindi anche dell'arte di palcoscenico, di offrirci immagini pure, di offrirci in fondo una dimensione onirica di bellezza della quale abbiamo ancora tanto bisogno. Se la rappresentazione della città e della società molto spesso è legata alla concretezza e alla difficoltà, io credo che un'altra dimensione importante nello spettacolo di cui ci occupiamo sia proprio quella onirica. Perciò la ritroviamo nel circo, che slancia verso l'alto, oppure nell'idea del volo, una dimensione importante per l'uomo, cioè quello di sollevarsi dalla vita di tutti i giorni, e c'è anche nella pura riflessione estetica della quale è capace la danza, e quindi nella creazione di immagini che lasciano prima nella retina e poi in fondo anche nel ricordo dei giorni successivi l'idea importante, un poco desueta, del bello.
Pour moi, c'est important d'apporter justement quelque chose d'artistique au hip-hop parce que sinon il resterait dans la rue et il toucherait simplement le même public. Moi j'ai envie qu'il touche tous les publics, ceux de la rue et ceux du théâtre. Terrain Vague, j'ai eu envie de me retrouver dans un endroit où j'ai grandi aussi quand j'étais enfant. J'aimais m'amuser dans des endroits comme ceux-là. J'ai grandi dans une banlieue et c'est vrai que pour moi c'était mon aire de jeu. C'était un endroit où je pouvais inventer, jouer, m'amuser. Et aujourd'hui, c'est des endroits qui existent presque plus en France. Et c'était une espèce de nostalgie et j'avais envie de revenir dans les terrains vagues, peut-être parce que j'avais envie de m'exprimer comme un enfant, peut-être. Je rencontre toujours des difficultés par rapport à mon nom, mon prénom. Je ne suis pas blond aux yeux bleus et en France, malheureusement, il y a encore des fragilités par rapport à ça. Et donc du coup, quand je peux, au travers de mes spectacles, faire un clin d'œil ou rappeler qu'effectivement, mon histoire, c'est la banlieue, c'est les quartiers, mais en même temps, je ne reste pas là. J'essaye d'aller de l'avant, j'essaye d'avancer. Con più festival abbiamo cercato di prendere atto di un mondo in trasformazione, di una società che è profondamente cambiata, una società che nelle città di oggi ci propone delle urgenze drammatiche e che al tempo stesso offre delle opportunità legate agli stili di comunicazione rispetto anche alle nuove tecnologie che sono inimmaginabili. Ecco, io credo che sia importante che un festival sappia testimoniare continuamente questa grande mobilità degli stili e dei modi di vivere e anche delle difficoltà o delle opportunità di una società in veloce evoluzione.